Mwanamke anahitaji ndoa, arakeneye amabanga, na katika ndoa no muri amabanga mke anahitaji aone kama unamfurahisha, akeneye kuva yuko umunezereza. Ndiyo ufanye nguvu yote kama baba. Ukoresha ibishoboka byose mnapofika katika kipindi hichi cha ndoa, hageze muri cyo gihe cyo kurangura amabanga, ajisikie kwamba unamtosheleza. Kwa hiyo tumia nguvu zako zote, rero koresha nguvu na zawe akili yako na uwezo wako, n'ubwenge bwawe n'ubushobozi ikifika bwawe katika kipindi hiki, hageze muri uwo mwanya, yes, ionekane kwamba biboneke ko unamjaza, hata wakati mwingine akushukuru no kwamba agushimire amepokea vizuri. Ganire nawe. Wanawake wanaongeaga sana, abagore baraganira, lakini maneno yao kama wako wanaongea anaambia mume wake, kwa anaambia na mume wake, huwa wanawake wanajisikia vizuri. Abagore biyumva neza, akuambie maneno ambayo yanayotoka moyoni mwake, akugira amajambo avuye mu mutima, na unaongea pia na watoto wako pia, wako inabidi mpambe apendeze. Umugore wabisa kumushariza bego, ndiyo mtengeneze mke wako apendeze vile unavyotaka wewe, abego ko uvyifuza. Kuna wakati mwingine wanaume wengine wanatamani wake wa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimye. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Turabaramukije kandi mu izina ry'Umwami. Tunawakaribisha katika kile kipindi chenu kizuri. Tuwaikaze kandi muri cyagiye kinaitwa ndoa yenye kujenga ndoa yenye mafanikio. Chitwa kuba ku rugo rwaruraniwe. Na katika kipindi hiki muri kino gihe tuko pamoja na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Janete. Turi kumwe n'umukozi w'Imana umuvuga butumwa Janete, na ndiye mtafsiri wetu, ari umusobanuzi wacu, na ni mtafsiri mzuri kabisa, kandi n'umusobanuzi mwiza. Na nafikiri kwamba ndizera ko mutabarikiwa zaidi, muhezagirwa cyane. Mbele ya kwanza tuombe Mungu. Mbere ya byose dusenga Imana. Tuombe Evangeliste Janete aombe. Dusamvuga butumwa Janete asenga Imana. Uhoraho Mana yacu, haleluya, turagushimiye kandi turaguha icubahiro kuno mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe Kristo. Mwami mwiza, tukweretse umukozi w'Imana agiye kuvuga ubutumwa, turazi neza ko wamusize amavuta kandi agiye kwigisha ubwoko bwawe. Reka mwami umukoresha ibidasanzwe kugira ngo imitima yo hirya no hino yubakwe nawe biciye muri zino nyigisho. Turagushimiye kandi ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Tutasoma katika kitabu cha Waefeso. Turasoma mu gitabo cy'Abayefeso katika sura yake ya 3 mstari wa 14 na mstari wa 15. Umurongo waho 14 gushika kuri 15. Na tusome katika jina la Yesu Kristo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi. Jambo ry'Imana riravuga ngo, kwa hiyo nampigia baba magoti, nico gituma mfukamira data wa twese, ambaye kwa jina lake uwo imiryango yose, baba wote wa mbinguni, imiryango yose yo mwijuru na duniani unaitwa, niyo mwisi yitirirwa. Amen. Amen. Leo tutakuwa na somo nzuri. Uno musi tuza kugira icigwa cyiza katika ile kujenga ndoa yenye mafanikio, muri kwa kubaka urugo ruraniwe. Baba akiwa na roho ya ubaba, umugabo niyagira impemu y'ubupapa, roho ya ubaba katika ndoa, impemu y'ubupapa mu rugo, ni chombo kizuri au ni kitu kizuri, ni kintu cyiza kinafanya ndoa kuwa nzuri na yenye mafanikio, gituma urugo ruba rwiza kandi ruraniwe. Kuwa na roho ya ubaba, kugira impemu y'ubupapa, inasaidia mtu, bifasha umuntu, inasaidia ndoa, bifasha urugo kuwa na mafanikio. kururanirwa. Kwa sababu gani nasema roho ya ubaba? Kubera iki mvuze impemu y'ubupapa? Kwa sababu mtu anaweza kuwa ni mwanaume, kuko umuntu ashobora kuba umugabo, ndiyo, lakini ana roho ya ubaba, ariko atagira impemu y'ubupapa muri we. Mtu anaweza kuwa mwanaume, umuntu ashobora kuba umushinga ntahe, anaweza kuwa pia mume,
kandi akaba n'umugabo lakini hana roho ya ubaba. Ariko nta mpemu y'ubupapa afise. Mtu anaweza kuwa na mke, umuntu ashobora kugira umugore na anakuwa na watoto, akagira n'abana, lakini hana roho ya ubaba. Ariko atagira ya mpemu y'ubupapa. Mtu anaweza kuwa na mke, umuntu ashobora kugira umugore, unakuwa na watoto, ukagira abana, lakini hauna roho ya ubaba. Ariko utagira impemu y'ubupapa. Ili somo letu linataka kuonesha kwamba iki kigo cyacu cyerekana ko kwamba kuwa baba, kuba umupapa ni kuwa na roho ya kuwa mme, nukugira impemu yo kuba, lakini pia unakuwa mzazi, kandi ukaba n'umuvyeyi, unakuwa pia na responsable, kandi ukagira imyitwarariko, ukuwa mtu mwenye anasimamia responsibility vizuri au jukumu la ubaba, ukaba umuntu uhagarariye inshingano katika nyumba, mu rugo, nyumba ambayo iko na baba, urugo rufise umupapa, mke ambaye ana baba, umugore afise umupapa, watoto ambaye wana baba, abana bafise umupapa. Hao watoto au watu ambao wako na baba katika jamii, abo bantu bafise umupapa mu kibano au katika familia, canke mu muryango, wanakuwa na kitu kizuri sana. baba bafise ikintu cyiza, watoto wanajivuna, abana barabyishimira wakati wanajua katika nyumba yao, katika nyumbani kuna baba, mu gihe bazi ko muhira hariho papa. Hata mke naye anajisifu, n'umugore nawe arirata, wakati anajua kwamba mu gihe azi nyumbani kuna baba, muhira hariho baba kama na huyu ni mlezi, umupapa nk'uyu aba ari umurezi, baba kama na huyu ni kiongozi, umupapa nk'uyu nawe aba ari n'umurongozi, baba kama na huyu ni mubeba maono, umupapa nk'uyu aba ari umuntu atwayerekwa. Nyumba kama haina baba, rero urugo rutagira umupapa, hiyo nyumba inakuwa haina msingi. Urwo rugo rutafise familia hili linakuwa halina msingi. Uyu muryango ntubufise urufatiro. Na kama leo familia nyingi zinaenda zinaharibika, nimba no munsi imiryango myinshi kama vizazi viko vinaenda vinaharibika, nk'uruvyaro rugenda gononekara, watoto wanaharibika, abana bononekara, kama hakuna tena malezi bora ya kifamilia, mu gihe atandero nzizi hari mu muryango, ni kwa sababu wako wanaume lakini ambao sio wa baba. Nukwera ko hari abagabo ariko saba papa. Ndiyo wako wa baba lakini hawana roho ya ubaba. Hari abapapa ariko ni bafise ya mpemu y'ubupapa. Wewe baba unayesikia, wewe umupapa unyumviriza, nataka nikwambie kwamba kuna vitu vitatu nenda kubwira ko ari ibintu bitatu binadhihirisha bigaragaza mwanaume ambaye umugabo aliye na roho ya ubaba ndani mwake, na faida ya roho ya ubaba katika familia na katika jamii pia. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Nataka niseme hivi kwamba munielewe tena, munielewe vizuri kwamba Adamu hakukuwa na roho ya ubaba. Hata kwamba nubwo alikuwa amekabidhiwa mke, yari yahawe umugore, akapewa mamlaka ahagubasha ya kutawala dunia, yo kuganzisi, kupana majina, kutoa majina kwa kila viumbe, gutanga majina kuri buri kiremwa. Ule uwezo alikuwa nao wa kiroho, hauweza kumfanya kuwa baba mzuri. Ntibwashoboye kumutuma ba umupapa. Nataka niseme hivi kwamba ngomba mvuge kuwa na roho ya ubaba kugira impemu y'ubupapa iko tofauti na kuwa na karama za rohoni. No kugira ingabe, maana tumewaona watu ambao ni watumishi wa Mungu wenye wako na karama za kiroho lakini hawana roho ya ubaba. Na siku zote roho ya ubaba ikikosekana katika nyumba, hiyo nyumba inakuwa kama haina msingi. Daudi anasema hivi, kama msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo kama msingi ukiharibika, hakuna kitu kinaweza kasimama. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu
unaweza nena kwa lugha, unaweza kuwa mchungaji, lakini ndoa ilishakushinda. Ndiyo, familia imekushinda kwa sababu hauna roho ya ubaba. Kwa hiyo Adamu pamoja na kwamba alikuwa na uwezo wa kimungu, lakini haukufanya awe na roho ya ubaba. Kwa nini nasema Adamu hakukuwa na roho ya ubaba? Na ninyi mnaweza mkashangaa, iliwezekanaje? Adamu na Eva walikuwa wawili tu katika shamba la Edeni. Yeye na mke wake, hakuna mtu mwingine. Na hapa kukuwa rafiki wala ndugu, hakukuwa na mtu mwingine wanaongea naye. Lakini mke wake alitoka karibu na yeye, akachukua safari, akaenda. Na Adamu hakumuuliza unaenda wapi. Na wakati mke anaenda, hakuenda kumtafuta ajue akule kwenye alienda kufanya nini. Sijui kama mnanielewa. Kusudi Eva atoke karibu na Adamu, aende mbali sana kule ambako alienda chuma tunda la mema na mabaya. Adamu alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Na alikuwa kwa nafanya nini? Je, ilikuwa ni usiku? Kwa kusudi tuseme kwamba Adamu yawezekana alikuwa amelala, kusudi mke wake aende kule, halafu kule kwenye alienda aharibike, halafu na ule uharibifu alikuja anauleta, akamkulisha na mume wake, na mume wake akumuuliza hiki ni kitu gani, na halafu mume akakula bila hata kumuuliza hiki kitu tunachokula ni kitu gani. Kwa hiyo kama mpango wa Mungu liharibika katika shamba la Edeni, si kwa sababu ya kosa la nyoka, haikukuwa kosa la nyoka, na haikukuwa kosa la Eva. Kumbuka kwamba ilifika wakati Mungu anamuuliza Adamu, nani alikuambia kama uko uchi? Je, ulikula lile tunda la mema na mabaya? Adamu akasema ni yule mke ndo sababu. Lakini Mungu hakusikiliza Adamu, kwa sababu haingewezekana Eva atoke karibu na Adamu, aende ashinde kule, na Adamu asimuulize anaenda wapi. Na kule kwenye anaenda hakuna mtu mwingine anaongea naye. Iko katika pori, katika shamba, hakuna mtu mwingine mwenye yuko. Na Adamu hakujali mke wangu anaenda wapi, na kule kwenye anaenda kutakuwa tatizo gani kule. Kwa hiyo hakuwa na uwezo ule Adamu. Ndio maana nasema kwamba dhambi iliyofanyika katika shamba la Edeni ilitokana na roho ya ubaba kukosekana. Na siku zote kama kizazi kinaharibika, ni wakati roho ya ubaba inapotea katika jamii, inapotea katika familia. Nataka niseme hivi, wewe baba ambaye mke wako anaweza akaenda, aende, usimuulize walienda wapi. Unaenda wapi? Unaenda kufanya nini? Halafu mke wako anakuja na vitu na nakupa, usimuulize ulitoa wapi. Unaweza kuwa mwanaume lakini hauna roho ya ubaba. Nataka nikuambie hivi, mwanamke na yeye pia anahitaji kuwa na baba katika nyumba. Kama vile Biblia inavyosema, mwanamke na ataacha baba na mama, ataambatana na mume wake. Maana yake huyu mume atakuwa baba kwake, atakuwa baba kwake. Kwa hiyo mwanamke kwa kusudi atulie, kwa kusudi aongoke, kugira ngo agende neza, yes, anabidi awe na baba katika nyumba. Bisaba kwagira papa. Kwa hiyo ndipo naye atakuwa yuko vizuri, niho na wazo wameze neza. Mungu wetu atusaidie sana. Amen.
Kwa hiyo kitu cha kwanza rero ikintu cha mbere au sifa ya kwanza cyangwa ikiranga ciza cha mbere kinacho sifa ya kwanza ambayo inayodhihirisha mtu aliye na roho ya ubaba, ikiranga cha mbere ciza kigaragaza umuntu afite impemu y'ubupapa, cha kwanza icya mbere ni kuwa responsable, nukuba uzi imyitwariko yawe, ni kwamba kuwa responsable kugira kumenya imyitwariko yawe. Responsable umunyamyitwariko ni mtu ambaye anayesimamia jukumu zake vizuri, ni umuntu ahagararira inshingano ziwe neza, ndiyo tena anazifuatilia kandi akabikurikiza, anajua hili jukumu ni la kwangu, akameti kino gikomba cha mimi ndiye nabidi nifuatilie, nije ntegezo na mimi ndo nitaulizwa, kandi nje nzobazwa, ndiyo hivi vitu vinanihusu mimi. Ibi bintu birandabaje. Kwa hiyo mtu mwanaume akiwa hivyo, rero umugabo ajue kwamba kuwa baba katika nyumba ataziko kuba au papa muru, ndiyo ni jukumu lake, ni jambo ambalo linamhusu yeye, ni kintu kimuraba, ni jambo ambalo inabidi alifuatilie, ni kintu bisaba kwa kurikirana. Hakuna mtu mwingine anaweza akaulizwa mambo ya nyumbani, na wundi yobazwa ibintu byo mu rugo, ni yeye ndiye ataulizwa, niwe wenyene, kwa sababu ni jukumu lake, kuko numwitwarariko wiwe. Hii ndiyo kosa la Adamu, iriro ryo kosa rya Adamu, kutojua kama Eva ni jukumu lake, kutamenya neza ko Eva ari umwitwariko wiwe, jukumu lake kumlinda Eva. Numwitwariko wiwe Eva hawezi akaenda fasi kwenye Adamu hajui. Eva anashobora kugenda ahantu Adamu atazi, akuwa hasaili aende fasi kwenye Adamu hajui, nibikwiye ko agenda ahantu Adamu atazi. Ilikuwa inabidi Adamu ajue Eva anaenda wapi, byasabwa ko Adamu amenya ati Eva agiye, ndiyo ajua anaenda kufanya nini, amenye n'icyagiye. Kwa hiyo mwanaume kuwa responsable, rero umugabo kumenya imwitwariko wiwe, lazima atakuwa ni mtu ambaye anajua mke wake anaenda wapi, ategezo kumenya ati umudamu wacha, fuatilia maisha ya mke wako, kurikirana ubuzima, fuatilia maisha ya watoto wako, kurikirana ubuzima bw'abana bawe. Ndiyo mke hawezi akaenda fasi bila haukujua alienda wapi. Umugore ashobora kugenda utazi aho yagiye, utajua, lazima utamuuliza maswali, ni ngombwa uramubaza ibibazo. Ndiyo hata kwamba anaenda kanisani lazima akuombe ruhusa, nubwo agiye ku rusengero ngombwa umenye, kandi hata kwamba anaenda sehemu nyingine lazima ujue anaenda wapi, naho yogenda handi hantu ni ngombwa uhamenye. Ni jukumu la mwanaume kukataa hapa hutaenda au utaenda. Yes, numwitwariko cyangwa unumwitwariko wo kumenya umugabo akamenya ati umugore agiye he kandi aha agiye gute, au nakataa utaenda au hutaenda, cyangwa ntugenda cyangwa uragenda. Ni jukumu la mwanaume kujua watoto wake wanaenda wapi, numwitwariko w'umugabo kumenya abana bagiye. Yes, ukifika nyumbani ujue walienda ku masomo, ushitse muri ati bagiye ku ishuri, wanasomaje, biga gute, kule ku masomo hali ya kule ikoje, ku mashuri hali bimeze gute, kila mtoto alienda wapi, umwe wese umwana yagiye. Lakini kama roho ya ubaba ikikosa katika nyumba, ari kimwe mu papa ni inaweza kumfanya mwanamke awe anafika saa 4 saa yote anayotaka, bituma umugore ashika saa 4 cyangwa umwana wose ashaka. Mtoto anaweza kaenda kule anapotaka, umwana ashobora kugenda hayi, kwa sababu anajua hakuna responsable katika nyumba, azi yuko atamunyamyitwarika hari mu roho ya kuwa na roho ya ubaba, kugira impemu y'ubupapa ni tofauti na kuwa chui katika nyumba, biratandukanye no kuba intare mu rugo. Yes, uwe simba wa kufoka tu, ube intare cyangwa intambwe, wa kupiga tu, gutera induru, wa kupiga tu, gukubita na kutawala nyumba kwa kimabavu, no kuganzanya igikenya, yani unakandamiza watu wa ndani ya nyumba, ukaganza abantu bo mu rugo. Hiyo sio roho ya ubaba. Hiyo si impemu y'ubupapa. Roho ya ubaba ni mlezi, tena ni mshauri, n'umurezi, kandi anauliza swali, abaza ikibazo, yes, ili kwa kuwa anatafuta jibu mu gihe abashaka inyishu, na kama anaweza anakapana adhabu, nimba naho yotanga igihano, anapana adhabu sehemu ambapo anaona inahitajika, atanga igihano habona. Na usipane adhabu kwa hasira, ntutanga igihano nisha, upane adhabu kama mlezi, utanga igihano nk'umurezi. Nafikiri wa baba wote mko mnanisikia, nibaza abapapa muri ko muranyumva. Umupapa ni ngombwa amenya ati abana bafunguye, mulipata chakula, mwafunguye. Yes, najua kama watoto lazima wakule, ndazi ko abana bategerezwa gufungura. Yes, eske walipata chakula?
waulize maswali, ujue maisha yao yanaendaje, ujue hata matatizo wako nao ni ya namna gani, kwa sababu wewe ndiye baba yao, na hili jukumu ni la kwako. Nataka niseme wewe baba unaonisikiliza, hata kwamba tatizo ni ngumu, hiki ndicho cha pili katika zile sifa tatu. Sifa ya pili, jukumu lako kama baba, usiliachie mke wako. Yes, jukumu zako ni za kwako, na za mke ni za mke. Usiruhusu mke asimamie jukumu ambazo zinakuhusu wewe. Na siku zote ukianza kuacha mke wako anaanza kusimamia jukumu ambazo ni za kwako, ujue kwamba ubaba, thamani yako ya ubaba itaanza kushuka. Kesho utakutana katika nyumba, mke hakuheshimu tena na watoto hakuheshimu tena. Ni kwa sababu ziko jukumu ambazo zilikuwa zinakuhusu wewe, ambao uliziachia kwa mama. Na mama akishaanza kufanya kitu ambacho anajua ni wewe ndio litakiwa kufanya, ujue kwamba heshima yako itapotea. Nataka niseme hivi, ni kweli mke ni msaidizi, lakini pamoja na usaidizi pako majukumu ya mme na majukumu ya mke katika jamii na katika nyumba. Kwa hiyo usiruhusu mke afanye yale ambayo litakiwa kufanya. Na hili ndilo kosa la Adamu. Acha Eva awe ndiye anayemletea matunda, na wakati wewe ndio litakiwa kumletea. Umuleta Eva ndio aanze kulazimisha ule. Na wakati ili likuwa ni jukumu la Adamu, ilifika wakati ambapo Adamu anasema ni kosa la Eva ndo lilituma mambo yanaharibika. Eti kwa sababu ya Eva ndo maana vitu viliharibika. Hapana, haikukuwa kwa sababu ya Eva, ni kwa sababu Adamu hakujua kusimamia jukumu lake vizuri. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Nataka nikuonye wewe baba unayonisikia, hata wakati mwingine kama baba katika nyumba yako, mambo mengine huwezi kumwambia mke. Kama baba yako mazito mengine utakubali kuyabeba, na uzito huyo usishiriki hata mke wako aubebe. Wanawake hawakupewa jukumu la kubeba ule uzito wa wanaume ambao wanaubeba. Ndiyo maana mwanaume katika nyumba haikupasi uwe naongea kila kitu kwa mke wako, kwa sababu kuna mambo mengine mazito unabidi ya bebe wewe. Yes, lakini mke usimwambie kitu. Ndio maana kuna mambo mengine ambayo yanakuhusu wewe. Kwa hiyo hata kwamba kuna mazito ambayo yako, kuna tatizo ngumu ambalo lipo, sio vizuri wewe kama baba uoneshe mke wako kwamba mambo haya hauyawezi, hata kwamba huna uwezo, hata kwamba hauna nguvu kwa wakati huu. Toa neno la matumaini, waambie kwamba haiwezekani leo, kesho itawezekana, kwa sababu mke na watoto wanahitaji neno la faraja kutoka kwa baba. Inatuma wasiogope. Sifa ya tatu ambayo inamdhihirisha mtu aliye na roho ya ubaba ni mtu ambaye
ambaye iko na maono, n'umunafisi yereko, ambaye iko na kitu ambacho anataka kufika iko. Afisi kintu yifuza gushika. Anahitaji anakule anakotoka na kule kwenye anaenda. Azahavuye na hagomba kuja. Na maono yako ni yereko ryawe. Ndio mstari ambao ni wo murongo bibi na watoto wanabidi waufuate. Ngendegwa ko umugore n'abana batuza kugira. Nataka niseme hivi kwamba ngira mvuge kila nyumba, urugo gose, kila nyumba, buri rugo gose, kila familia, buri muryango ambaye takaone iko kwenye mstari, uzobona uri ku murongo mwiza, ujue kwamba ilikuwa na baba mwenye maono. Umenye ko wari ufise umupapa maana kuna kipindi ambacho uko harigi mke anafuata maono ya mume, umugore akurikiriye kwa jumbo, mpaka wakati mwingine na watoto wanafuata yale maono. Kugazigihe unumugore n'abana nabo maono ulio nayo usiyafiche mke wako, no binyegeze umugore wawe, ujikaze uwe naambia na watoto wako winana tugire n'abana kule ambako uko natoka na kule ambako uko naenda, aho uri kuravana aho uri kuraza, na ujikaze sana kandi winana udhihirishe wote wa nyumba yako ugaragarize bose wanaenda katika ule mstari wa maono yako, bose bakurikiranya wa murongo, siku ambao utakuwa hauko tena duniani igutazoburi kwisika, wote watakuwa wanakusifu, bose bazogwaya, wanasema kwa kweli bose bati byukuri tulikuwa na baba katika nyumba yetu. Murugi wacu kama nyumba haina maono, nimba urugo rudafisire, watoto watakuwa hawana mstari, abana bazo badafise umurongo. Ujue kwamba maono umenya ko iyerekwa ndiyo ni kama vile kuta mbili za maji, ni nk'ingomero canke inkuta zibiri za maji, ni nk'inkombe zibiri z'uruzi, ni inkombe zibiri za maji. Kama maji haina ile kuta mbili, ya maji dafise za nkombe kama zibiri, mto hauna zile kuta mbili, waruzi dafise za nkombe zibiri, maji huwa yanasambaa, uruzi rurasanza na haiwezi toka sehemu na haitaenda sehemu, kandi urwo ruzi ntigova hano ngo rugende hano, lakini pakiwa zile kuta mbili, ariko ruzi rwageza maji yanaweza kufika mahali popote. Amazi nashobora gushika hari. Ndivyo kama familia haina maono, niko n'umuryango udafisiyere, ndiyo utakutana watoto na mke, kila mtu ni kama maji yanayosambaa. Uzasanga abana n'umugore bose bameze nk'amazi. Na hii ndiyo chanzo cha familia kuharibika, niyo ntandaro y'umuryango kama roho ya ubaba inakosekana, yamwe mu papa ibuze. Hii ni kweli. Kwa hiyo baba mwenye kuwa na maono, utakuwa na maono vile unahitaji watoto wako wawe, kujya wifuza ko abana bawe baba, na kile unataka watoto wako wafikie, nicho abana bashaka bashike. Ndiyo. Hakuna mtoto ataenda gisi anavyotaka yeye, nta mwana ashobora kugenda uko ashaka, kwa sababu kuna mstari ambao anaoelekezwa hivi, hari umurongo ategerezwa kugenderako. Roho, sifa ya tatu ya ubaba, ikiranga ciza cha gatatu c'ubupapa. Ndiyo. Mwanaume ambaye iko na roho ya ubaba, umugabo afise anajua thamani ya mke wake, amenya agaciro k'umugore wiwe, kwa sababu mke naye huwa anajua kwa umugore nawe kama yuko katika ndoa ambayo ana thamani, ko ari mu rugo afise agaciro. Ndiyo, lazima kama wewe ni baba, ni ngombwa wewe ni umupapa, uko na roho ya ubaba, ufise nk'umupapa, ujue thamani ya mke, umenya agaciro k'umugore. Ndiyo, siku zote kiwaga mwanaume imisi yose ambao ndani wako huwa unasema wewe uvuga wanamke ni wengi, abagore ni benshi, wanamke ni wengi, abagore ni benshi, hata wewe haupo, wewe naho wengine wapo, abandi barahari. Ndiyo, ujue kama na hautajua thamani ya watu. Umenye kutazomenya agaciro k'abana, kujua thamani ya mke, kumenya agaciro k'umugore, na ndiyo kujua thamani ya mtoto, niko kumenya agaciro k'umwana. Nishaga shanga na wanaume wengi mnaratangajwe na ambao unaweza kutana, wasanga anajua thamani ya watoto lakini hajui thamani ya yule aliyewazaa. Aza agaciro k'abana ariko ntamenya agaciro ko unapenda watoto kuliko mama aliyewazaa, ugakunda abana kurutanya na wao. Haiko hivyo. Mwanaume unabidi uanzie kumupa mke wako thamani. Mugabo bitegezwa ko agaciro thamani ile uliyompa mke, agaciro zo umugore, na ndiyo thamani itakayofikia pia na watoto wako, niko agaciro kazoshikira n'abana bawe. Kwa hiyo kubwivyo umupe mke wako thamani, utajenga ndoa nzuri yenye mafanikio. Kuna vitu vitano, hari ibintu bitanu vitendee mke wako
ukimtendea vitu hivyo vinaweza vikamjenga na vinamfanya kuona kama kwamba iko na thamani, kandi bikamugira kubona ko afisa agaciro, vinamfanya kuona kwamba kabisa unampa thamani, bikamugira kubona ko umuha agaciro. Ya kwanza kabisa, icyambere by'ukuri, mke anabidi aone care ya upendo kwa baba. Umugore bisaba ko abona agaciro cyangwa care y'umugabo. Care ni nko kumwakira neza, care ni kumwakira neza, kumunezereza, anaona kama unamjali, akabona kumwitayeho, ndio anaona kama unamjali kabisa, akabona kumwitaho. Na mke akiona kama unamjali, umugore ni abona kumwitaho, ndio pia naye inamtengeneza vizuri. Ndio bicha bimutunganya neza. Usiwe tu baba katika nyumba papa gusa wa kuleta rasio, uzana gusa hata unaleta na manguo, kazana ibyamba, sijui na vingine, cyangwe ni, lakini hujui kumujali mke. Ariko utazi kwitaho umugore wawe. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, umuntu umwe yarigeze kumubaza, mchungaji, mwongere, mimi ni askari, jewe ndumusirikari, tena niko na pesa kandi mfise amafaranga, lakini ndowe ilishakanishinda. Ariko ubwo gwarananiye. Mtu alikuwa kanali, alikuwa koloneli, uwo muntu yari umukoloneli, lakini ndowe ilishakanishinda. Ubwo gwarananiye. Nikamuuliza, namubaza, unatumika kazi ya kijeshi, ukora iki akazi kusika? Ni mtu ambaye anaweza kuwa kule miezi 3 4, anakuja anafanya wiki moja katika nyumba, akaza kagira indwi imwe mu mwisho tena anarudi kazini. Nikamwambia hawezi kujenga ndoa yenye mafanikio hiyo, pamoja na kwamba kazi inahitajika, lakini wewe baba jikaze, uwe na muda kukaa na mke wako, umsikilize, umuongeleshe, usikie mawazo yake. Ndiyo kitu cha pili, uwe nafasi ya kumsikiliza. Icya kabiri, ugire n'umwanya wo kumviriza, muongee na yeye. Muganire na wanawake wanaongeaga sana, abagore baraganira, lakini maneno yao kama wako wanaongea, anaambia mume wake, kwa naambia na mume wake, huwa wanawake wanajisikia vizuri, abagore biyumva neza, akuambie maneno ambayo yanayotoka moyoni mwake, na unaongea pia na watoto wako pia. Kandi ukaganira na bana. Kitu cha tatu, mwanamke wako inabidi mpambe apendeze. Umugore wawe bisaba kumushariza bego. Ndiyo, mtengeneze mke wako, apendeze vile unavyotaka wewe, abego ko uvyifuza. Kuna wakati mwingine wanaume wengine wanatamani wake wa wengine wanapowaona wanapendeza. Nataka nikwambie wewe unaonisikia, mke wako kimupamba, unamuzia nguo za mzuri, anakula chakula, anachanua nywele vizuri, na yeye pia atakuwa mwanamke mzuri mwenye kutamanika, na mwenye unaweza kumtamani hata wewe mwenyewe. Ndiyo, jishughulishe na kumuzia mke wako nguo, avae nguo ambayo inatoka katika mikono, katika upendo wako. Kuko kitu cha 4, kumwambia kule mko mnatoka na kule mko mnaenda, kumubwira iyo muva niyo mutera muja. Yes, mke anahitaji asikie kesho yake takuwaje, ni mpango gani uko nao kama baba, ni maono gani uko nao, ni wapi uko na mpeleka, ni wapi unatoka na unaenda wapi. Cha 5 kabisa, mwanamke anahitaji ndoa, na katika ndoa mke anahitaji aone kama unamfurahisha, ndiyo ufanye nguvu yote kama baba. Munapofika katika kipindi hichi cha ndoa, ajisikie kwamba unamtosheleza. Kwa hiyo tumia nguvu zako zote na akili yako na uwezo wako. Ikifika katika kipindi hiki, yes, ionekane kwamba unamujaza, hata wakati mwingine akushukuru kwamba amepokea vizuri huduma hiyo. Mungu abariki kila baba ambaye alikuwa ananisikia. Nilikuwa nasema kwamba katika
kujenga ndoa yenye mafanikio inabidi uwe na roho ya ubaba. Ukishakuwa na roho ya ubaba, ndoa yako, familia yako itakuwa nzuri, yenye mafanikio, yenye furaha na amani. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Muhejeje gukurikirana ijambo ry'Imana mushikirizwa n'umwungere w'ishengero rya Pentecote Nuru mu Burundi, Reverend Mugisha Pierre. Mufise ico mubaza, duhamagaye canke mutwandikire kuri WhatsApp ku nimero 69 69 63 69 69 63 52. Mana ibaho umugisha.